ত্রিপুরা ওমেন্স ফেডারেশন ত্রিপুরা ফেডারেশন বাই জোগালিজাক 11 দফা দাবি নতুयै কাইসিসা দাবি নতুयै মাননীয় বিডিওনি বিসিংতৈ হাস্তেনি মুখ্যমন্ত্রী থানি ডেপুটেশন থাংতঙ্গ চিনি দাবি নংখা নরক যতন সাইমান হাস্তে যে রাজ্য সরকার অর্থাৎ বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে 587 যে ভিলেজ কমিটিনি যে ভোট উন্নয়ন কক্রমনি বরক ভোট খাইয়া বরক যতন সাইমান 2021 এপ্রিল মাস ইলেকশন বিজেপি আইপিএফটি জোট পরস্পংখা বনি বাগৈ বরক তাবুক কিনি যাব তাবু ইলেকশন কাকে বল সিডি আছে বনি বাগৈ বুসখাঙ্গতে 3 মাস ইলেকশন বিধানসভানি ইলেকশন নাই মই ইলেকশন বরখারি নাই আমাইকে সাইমান মানে বাগৈ তাবুক जों খাতামো বরক ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খায়ে হই गोबां लामा फुनुगै दङ आजिखे करona करै थाबो खायताव सावना हाइकोर्ट केस खायके जों सिखा हाइकोर्ट जिदि माने परे ताबो खाय जे तावखाय रियाल बर' शरणार्थीरावनि बुमुंरिवै रियाल होननाय खरकसा संग्रामानि बरनो तुबै बिजेपिनि बर खनाराम रियाल खाय बिजेपिनि बर बनो तुइनाय पिटिशन खायरिका दा पिटिशन खायरिबाय जों नुकजाक थाम नुकजाक इलेक्शन नि जे फाइनल भोटार 30 तारिख सेप्टेम्बर नखनानि कक्रमा किन्तु नखलियानि कार्यक्रमका 15 अक्टोबर से फाइनल कासानाय आबने अकमन जे इच्छाकृतभावे बरक ভিলেজ কমিটি ইলেকশন বরক অমাহাই খাইয়ে উসুরিনা নাই দं বনবাগে जों दिनै डेपुटेशन बिसिंथि हुसियार खारिना नायो दाक्ति ভিলেজ कमिटिनि तारिख घोषणा खारिनि निया खाइचिनि सभाते कराखनाय सारा त्रिपुरा राज्य प्रत्येक जायगायाव त्रिपुरा मथा पाहाड़ एलाकायाव जोंनि संगठन राखनुबै मुबा ग्रानक किरिजागै ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड जेसेबां केन्द्र सरकारि सिनाय आबो सायनानै